뭇 Seluruh 백성이 bangsa itu 우레와 menyaksikan 번개와 gunung 나팔 mengguntur, 소리와 kilat sabun 산의 menyambung, 연기를 sangkakala 본지라 berbunyi 그들이 dan 볼 gunung 때 berasap. 떨며 Maka 멀리 bangsa itu 서서 takut dan 모세에게 gemetar dan 이르되 mereka berdiri 당신이 jauh-jauh. 우리에게 Mereka 말씀하소서 berkata kepada 우리가 Musa, 들으리이다. Engkaulah berbicara 하나님이 dengan 우리에게 kami, maka 말씀하지 kami akan 말게 mendengarkan. 하소서 Tetapi 우리가 janganlah Allah 죽을까 berbicara 하나이다. dengan kami, nanti 모세가 kami 백성에게 mati. 이르되 Tetapi Musa 두려워하지 berkata 말라 kepada bangsa itu, 하나님이 janganlah takut, sebab Allah 너희를 telah datang dengan 시험하고 maksud untuk 너희로 mencoba kamu dan dengan 경외하며 maksud supaya 범죄하지 takut 않게 akan 하려 Dia ada 하심이니라. padamu, agar 백성은 kamu 멀리 서 jangan 있고 berbuat dosa. 모세는 하나님이 Adapun bangsa itu 계신 berdiri jauh-jauh, tapi 흑암으로 Musa pergi mendekati 가까이 embun 가니라. yang kelam di mana 아멘. Allah ada. 아프리카에 한 선교사님이 사역을 위해서 그 땅을 가셨습니다. Di tanah Afrika ada seorang misionaris datang ke sana dan memberitakan Injil. 근데 이 마을에 이 부족들이 이 외부인을, 특히 외국인을 받아들이지를 않는 것입니다. Namun para suku-suku yang ada di dalam sana tidak begitu senang dengan orang pendatang. 생긴 것도 이상하게 생기고 말도 이상하고 아무래도 그 종족들에 비해서 다른 게 너무 많아요. Karena pendatang-pendatang itu pastinya berbeda rupa, berbahasa yang aneh, tidak mereka mengerti, dan terlalu banyak perbedaan yang mereka rasakan saat ada pendatang baru. 근데 이 선교사님이 포기하지 않고 이 부족을 사랑하고 또 주님의 사랑으로 열심히 섬겼습니다. Namun para misionaris tersebut tidak menyerah. Terus-menerus dia melayani di sana. 이들에게 필요한 게 무엇인지를 자세히 보고 또 그들을 도왔어요. Akhirnya mereka mencoba melihat apa sih hal-hal yang sangat dibutuhkan dari suku tersebut, dan itulah yang mereka mencoba untuk penuhi. 농사를 어떻게 짓는지 알려줬어요. Jadi misionaris itu mengajarkan para suku tersebut bertani. 가축, 동물들을 어떻게 키우는지 알려줬어요. Juga mengajarkan mereka berternak. 병든 사람들을 위해서 조그만한 병원을 지었어요. Dan juga dia membangun rumah sakit kecil untuk orang sakit. 또 배움이 부족한 아이들을 위해서 학교를 지었습니다. Dan juga membangun sekolah untuk anak-anak yang tidak bisa belajar. 세월이 지나서 이분이 얼마나 열심히 했는지 병이 들었어요. Dia sangat bekerja keras untuk melayani suku tersebut sehingga suatu hari dia sakit. 그래서 이제 본국으로 어쩔 수 없이 본국으로 돌아가게 된 거예요. Akhirnya dia harus kembali ke negara asalnya karena sakit. 그래서 이 선교사님을 대신해서 다른 선교사님이 이제 체인지가 된 겁니다. Sehingga akhirnya karena misionaris itu jatuh sakit, dia harus diganti dengan misionaris lain. 그래서 이 부족들에게 도착을 해서 이제 또 사역을 하게 되었죠. Dan akhirnya misionaris yang baru ini datang melayani suku tersebut lagi. 이 부족의 높은 사람들이 이 선교사님에게 얘기했어요. Dan akhirnya para tetua-tetua suku tersebut datang kepada misionaris yang baru itu. 과거에 우리는 하나님이 누군지도 잘 몰랐습니다. Dan mereka bilang, awalnya kami tidak tahu siapa itu Tuhan. 그런데 우리를 하나님의 사랑으로 품어줬던 그 선교사님을 통해서 하나님이 계신 것을 우리가 보았습니다. Namun akhirnya saya begitu merasa kami begitu sangat diberkati, percaya Tuhan melalui Bapak misionaris yang kemarin. 우리 안디옥 선교교회가 꿈꾸는 것이 있습니다. Dan gereja kita Antioch Mission Church selalu bermimpi 전 인도네시아에 하나님의 사랑 이 복음이 증거되는 거예요. bahwa Injil harus diberitakan ke seluruh Indonesia. 그래서 곳곳에 복음 가진 제자들을 파송하고 목회자를 키우는 것입니다. Dan itulah mengapa kita harus mengutus para misionaris-misionaris ke pelosok negeri. 복음으로 바르게 양육할 수 있는 학교를 짓고 또 병원도 짓는 꿈을 꾸고 있습니다. Dan kita juga saat ini sedang bermimpi untuk membangun sekolah atau bahkan rumah sakit ke tempat-tempat yang ada. 우리 때에 다 이루어지지 않을 수도 있어요. Mungkin saja mimpi kita ini tidak bisa kita tuai. 하지만 이 꿈을 향해서 우리는 한 걸음 한 걸음 나아갑니다.
Namun tidak apa-apa, kita akan melangkah selangkah demi selangkah menuju impian kita. 하나님께서 우리를 통해서 하실 것입니다. Pasti Tuhan akan bekerja melalui kita semua. 옆 사람 축복할까요? Mari kita memberkat satu 하나님이 sama 당신을 lain. 통해서 하실 것입니다. Tuhan pasti akan melakukannya melalui kamu. 아멘. 조그만하게 지금 보고로에 우리 오수적 장로님 또 집 미션홈이 지어지고 있습니다. Dan rumah Bapak Penatua O sedang dibangun di Bogor. 감사하게 1층은 우리 유치원을 하려고 준비하고 있어요. Dan kita sedang mau mempersiapkan bagian bawahnya itu untuk TK. 우리 나중에 완성되면 거기 가서 다 같이 가서 또 예배 드리고 또 축하하는 그런 시간들을 가질 것입니다. Kalau misalkan rumahnya sudah selesai, nanti kita akan ke sana bersama-sama beribadah ucapan syukur. 우리 매주 목요일과 토요일 날 우리 미션홈 제자들과 함께 전도 사역을 하고 있습니다. Kami sedang melakukan penginjilan setiap Kamis dan Sabtu dengan anak-anak Mission 큰 Home. 열매 없습니다. Nah, tidak ada buah-buah yang langsung terlihat. 어떤 때는 막 복음 전한다고 혼나기도 하고 Ada saat mereka mungkin dimarahin waktu lagi 또 menginjil, 복음 전했는데 아무도 듣지도 않고 atau mungkin tidak didengar. 그런데 우리가 하나님의 소원을 가슴에 품고 계속해서 지속하고 있습니다. Namun kami terus-menerus menaruh di dalam hati kami pemberitaan Injil ini. 여러분 현장에서 여러분 가정에서 하나님의 나라 임하는 축복을 누리시기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, mari kita menjadi orang-orang yang hidup memberitakan Injil di lapangan dan di keluarga kita. 크고 대단한 것을 하라는 것이 아니에요. Saya tidak menuntut untuk melakukan suatu hal yang besar-besaran. 내가 할 수 있는 것을 하는 거예요. Namun saya mau kita melakukan apa yang kita mampu. 여러분 직장, 여러분 가정의 미션홈이 되기를 축복합니다. Saya berdoa agar supaya keluargamu bisa menjadi mission home. 여러분 직장에서 말씀 운동 일어나기를 축복합니다. Saya berdoa semoga di setiap tempat pekerjaan kita terjadi pergerakan firman. 이스라엘 백성들이 400년 동안 애굽에서 노예되었다가 이제 하나님의 은혜로 해방받았어요. Dan saat ini bangsa Israel yang dahulu diperbudak telah dibebaskan. 십자가 이 유월절 어린 양의 피를 통하여서 해방받았습니다. Mereka telah dibebaskan melalui darah di kayu salib. 언약 백성들에게 하나님의 십계명을 주셨어요. Tuhan telah memberikan kepada umat perjanjiannya 10 hukum Allah. 지난주에 우리 십계명 전체에 대해서 한 번에 말씀을 나누었습니다. Dan beberapa minggu lalu kita juga minggu lalu telah membaca 10 hukum Allah. 세부적으로 하지 않는 이유는 지난해에 우리 교리문답을 하면서 십계명에 대해서 자세히 우리가 좀 보았습니다. Saya tidak mendetailkan firman minggu lalu tentang 10 hukum Allah karena sudah kita bahas tahun lalu melalui katekisasi. 또 유튜브에 여러분 우리 교회 유튜브에 자세히 또 올려져 있으니까 여러분 또 참고를 하시면 좋겠습니다. Anda juga jikalau mau mereview kembali, mengulas kembali, sudah ada semuanya di dalam YouTube gereja kita. 이제 십계명이 선포되고 난 이후에 하나님이 모세를 통해서 하나님의 언약서가 선포되어집니다. Dan sebenarnya melalui 10 hukum Allah, Allah juga telah memberikan kepada umatnya suatu surat perjanjian. 그래서 출애굽기 21장에서 23장까지가 언약서가 선포되는 것입니다. Sampai pada Keluaran pasal 21 itu berisi tentang perjanjian-perjanjian Allah. 출애굽기 24장 6절에서 7절의 말씀에 보면 모세가 이 피를 가지고 양의 피를 가지고 그것을 양푼이에 담아서 절반을 제단에 뿌립니다. Dalam kitab Keluaran pasal 24 menulis bagaimana Musa mengambil darah domba lalu setelah itu ditaruhnya di suatu tempat dan dicurahkan. 그리고 7절에 언약서를 가져다가 백성들에게 낭독합니다. Dan dia mengambil gulungan kitab perjanjian itu dan memberikannya kepada umat. 하나님의 말씀을 준행하라고 선포하는 거예요. Yaitu dia memberikan itu untuk memberitakan firman Allah. 그리고 온 백성들에게 이 피를 뿌리는 것입니다.
Lalu setelah itu darah itu dia curahkan, percikan kepada seluruh umat Israel. 이것이 하나님의 언약의 피다라고 선포하는 것입니다. Dan ia berkata bahwa inilah darah Allah kita. 여러분, 어떤 사람은 얘기합니다. Ada orang yang berkata begini, 내 마음대로 사는 것이 자유다. bahwa kebebasan itu adalah hidup sesuai kata hati. 아니, 얼마 전에 유튜브에 한 영상이 하나 올라왔어요. Dan di YouTube juga ada suatu berita yang keluar. 지하철에서 한 청년이 담배를 피는 거예요. Seorang anak muda yang lagi merokok di dalam kereta. 거기 안에는 노인도 있고 노인들과 많은 여자들과 또 어린아이들도 있어요. Padahal di dalam kereta tersebut ada lansia, ada anak-anak kecil. 담배를 계속 피면 끄라고 얘기하는데 말을 안 들어요. Sudah dibilang, tolong rokoknya dimatikan, tapi dia tidak mau dengar. 그러고 얘기하는 거예요. Dan dia bilang, 나 자유다. aku itu bebas. 담배 피는 건 내 자유다. Kebebasan hak saya mau merokok atau 아, tidak. 당신 꼰대 같다. Kamu itu seperti orang yang culun. 여러분, 그게 자유입니까? Apakah itu kebebasan yang sebenarnya? 그렇지 않죠. Tidak. 내 맘대로 사는 게 자유가 아니에요. Karena mengikuti kata hati bukan berarti bebas. 하나님의 자녀는 하나님 자녀답게 사는 것입니다. Sebenarnya hidup menjadi anak Allah itu adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah. 그래서 이 언약서를 통해서 우리가 앞으로 볼 것인데 언약서에 기록되어 있는 내용이 있어요. Dan kita juga akan melihat di dalam kitab-kitab perjanjian ini bagaimana Tuhan akan berfirman kepada umat Israel. 사람들과의 관계를 어떻게 할 것인가? Seperti bagaimana umat Israel dituntut untuk memiliki hubungan antar manusia. 또 다른 사람에게 손해를 끼쳤을 때 어떻게 갚아야 하는지. Dan bagaimanakah juga membalas budi kepada setiap orang yang telah memberikan mereka sesuatu. 제사장들이 지켜야 될 것이 무엇인지. Dan juga apa yang harus dijaga dan dilakukan oleh imam-imam. 그리고 돌판에 기록되어 있는 그 언약을 어떻게 우리가 지켜나가야 될 것인지. Juga bagaimana caranya untuk mengaplikasikan 10 hukum Allah. 이런 내용들이 언약서를 통해서 백성들에게 선포가 되는 겁니다. Itu semua kita akan bisa lihat dari perjanjian-perjanjian Allah yang telah ditulis di 과거에 kitab 이스라엘 selanjutnya. 백성들은 언약 없이 말씀 없이 살아갔어요. Karena dulu umat Israel hidup tanpa firman. 왜요? 종으로 살았기 때문에 내 뜻, 내 생각 그런 거 없이 시킨 대로만 살은 거예요. Mereka hidup tanpa apapun sehingga segala sesuatu itu dilakukan semena-mena. 하나님을 모르고 살아가는 사람들은 노예고 종되어서 살아가는 거예요. Dan orang-orang yang tidak mengenal Allah tentu saja hidup sebagai budak. 베드로전서 2장 1절에 말씀하고 있습니다. Namun di dalam kitab 1 Petrus, 너희는 모든 악독, 기만, 외식, 비방하는 말을 버려라. pasal 2 ayat 1 sampai 2 berkata, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. 갓난 아기들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni. 하나님의 언약 말씀을 사모하지 않는 백성들은 그 마음에 악독과 비방하는 것, 육신적인 생각들로 가득하다는 거예요. Jadi artinya adalah kita sebenarnya orang yang hidup dalam kejahatan, tipu muslihat, dan kemunafikan. 아니 사람이 왜 이렇습니까? Mengapa manusia 아니 begitu 세상이 왜 jahat? 이렇습니까? Mengapa dunia begitu jahat? 성경에서는 분명히 그 답을 말씀하고 있어요. Ternyata Alkitab menulis dengan jelas alasan-alasan dari semua itu. 창세기 3장 이후에 모든 사람들이 죄 아래에 살아가는 것입니다. Seperti dalam kitab Kejadian pasal 6, ketika manusia hidup di bawah dosa. 창세기 6장에 네피림 시대가 왔어요. Pasal 6 itu berbicara tentang zaman Nephilim. 사람의 죄악이 세상에 가득했어요. Ketika kutukan itu ada atas manusia. 그들이 마음으로 생각하고 계획하는 모든 것이 악하였다라고 말합니다. Ketika manusia juga hati mereka penuh dengan 여러분 kejahatan. 지금 세상이 그렇지 않습니까?
Bukankah itulah dunia yang kita hidupi saat 사람들이 ini? 얼마나 악한지 몰라요. Orang-orang sangat jahat, 내 성공을 위해서는 무슨 짓이든지 합니다. akan melakukan apapun, yang penting dia itu 수단과 방법을 가리지 않습니다. bebas. Dia akan melakukan segala sesuatu tanpa melihat apapun. 여러분, 하나님의 백성된 우리는 자세히 문제와 세상을 보아야 합니다. Sebagai anak Tuhan, kita harus lebih jelas lagi membuka mata melihat sekeliling kita. 로마서 1장 28절에 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하였다. Seperti Roma 1 ayat 28 berkata, mereka itu tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. 그래서 하나님이 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두셨어요. Untuk itu Tuhan menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran terkutuk. 그 버려진 그 삶의 모습은 어떻습니까? Bagaimanakah hidup orang yang sudah diserahkan pada pikiran yang terkutuk? 불의, 추악, 탐욕이 가득합니다. Penuh dengan kelaliman, kejahatan, keserakahan, 시기, 살인, 분쟁이 가득해요. kebusukan, penuh kedengkian, pembunuhan, perselisihan. 여러분, 하나님의 백성으로 살아가는 여러분이 이 세상 가운데 사는 사람들을 여러분 보시기 바랍니다. Mari kita semua lihatlah dunia ini sebagai anak-anak Tuhan. 사단에게 종되어 살아가는 거예요. Hidup ini penuh dengan penyembahan, 히브리서 2장 14절에는 말씀하고 있습니다. penuh dengan perbudakan setan. Karena dalam Ibrani 2 ayat 14 berkata, 한평생 매여 종로로 타는 자들을 놓아주기 위해서 예수 그리스도가 오셨어요. Yesus Kristus sudah datang untuk memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. 사단이 죽음의 세력을 잡고 있습니다. Karena iblis sedang berkuasa atas maut. 어떻게 거기서 빠져나오겠습니까? Bagaimanakah caranya supaya kita bisa bebas dari maut? 사람의 방법으로 안 돼요. Tidak bisa dengan cara 열심으로 manusia. 안 됩니다. Atau dengan usaha kita. 착하게 산다고 안 돼요. Atau dengan kebaikan. 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하셨습니다. Dan Tuhan mau agar supaya kita bisa Tuhan telah mematahkan kuasa iblis yang berkuasa 그분이 atas 우리 maut. 구주 예수 그리스도입니다. Dialah juru selamat Yesus Kristus. 여러분, 하나님의 백성으로 여러분 승리하기를 축복합니다. Mari sebagai umat Allah kita harus menang. 그래서 십계명을 통해서 어떻게 하나님을 바르게 알고 섬겨야 될지를 알려주신 것입니다. Untuk itu dengan 10 hukum Allah kita harus bisa melihat bagaimana cara kita melayani Tuhan. 또한 세상 가운데 하나님의 백성으로 어떻게 사랑하며 살지를 알려주시는 것입니다. Dan juga sebagai umat-umat Allah kita harus melihat bagaimana kita bisa hidup di tengah dunia yang jahat ini. 광야길을 이스라엘 백성들은 걸어갑니다. Bangsa Israel itu hidup di tengah-tengah padang gurun. 두렵고 어려운 현실입니다. Mereka itu menghadapi realita yang menakutkan. 근데 하나님은 두려워하지 말라고 말씀하십니다. Namun Tuhan terus berkata, janganlah takut. 그 세상 가운데 하나님의 백성으로 하나님은 지키시고 인도하시는 거예요. Sebab Tuhan pasti akan menolong dan Tuhan pasti akan melindungi. 출애굽기 13장에 낮에는 구름 기둥으로 밤에는 불 기둥으로 비추시고 그들을 인도하신. Karena dalam Keluaran 13 ayat 3 berkata bahwa Tuhan menolong mereka dengan tiang awan dan tiang api. 이것이 백성 앞에서 떠나지 않았다라고 성경은 말씀하고 있어요. Dan Alkitab berkata, tiang-tiang tersebut tidak pernah meninggalkan umat-umat Allah. 여러분은 어떻게 살아가고 있습니까? Bagaimanakah Anda saat ini hidup di tengah dunia? 여러분의 삶은 어떻습니까? Bagaimanakah hidup Anda saat ini? 요한복음 14장 16절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Yohanes 14 berbunyi demikian. 보혜사 성령 하나님께서 우리 가운데 영원히 함께 하시오. Bahwa roh yaitu penolong telah diutus Allah datang kepada kita. 하나님이 여러분과 함께 하시는 줄 믿습니다. Saya percaya Tuhan pasti menyertai Anda sekalian. 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati satu sama lain. 하나님이 당신과 함께 하십니다. Allah menyertaimu. 네. Allah menyertaimu. 좀 안에 좀 더운 것 같은데 에어컨 좀 한번 확인 좀 해주세요. 자, 여러분이 진짜 하나님과 함께하는 비밀 이것을 어떻게 누리겠습니까? Bagaimanakah caranya kita untuk bisa menikmati rahasia kebenaran firman? 여러분, 임마누엘의 축복 속에 여러분 살아가는 거예요.
Caranya adalah nikmatilah berkat Immanuel. 아멘. 언제까지요? Sampai kapan? 영원히 함께 하시는. Sampai selama-lamanya. 아멘. 하나님의 백성으로 이제 이스라엘 백성들에게 무엇을 말씀하십니까? Dan Tuhan saat ini berfirman kepada umat Israel. 하나님의 복을 받은 백성들은 말씀을 따라서 살아가는 것입니다. Sebab sebagai umat-umat Allah kita harus hidup mengikuti firman Tuhan. 그런데 내 맘대로 예배드리고 내 맘대로 내 생각대로 사는 게 아니에요. Namun kita tidak hidup sesuai dengan kehendak kita atau dengan usaha kita. 오늘 출애굽기 20장 23절 24절 말씀 두 절 한번 같이 한번 읽을까요? Mari kita baca bersama-sama kitab Keluaran 20 ayat 20, 출애굽기 20장 23절에서 24절 23 dan 24. 같이 읽습니다. Mari baca sama-sama. 너희는 나를 Janganlah 비켜서 kamu membuat di 은으로나 sampingku 금으로나 Allah, 너희를 위하여 신상을 juga 만들지 Allah emas 말고 janganlah kamu 내게 buat 토단을 bagimu. 쌓고 그 Kau 위에 내 buatlah bagiku 양과 mezbah dari 소로 tanah 내 dan 제단과 bersembahkanlah di atasnya 화목제를 korban 드리니 bakaranmu dan 내가 korban 내 이름을 keselamatanmu, 기념하게 하는 kambing 모든 dombamu 곳에서 dan 내게 lembu 임하여 sapimu 복을 pada setiap 주리라. tempat yang kututup. 아멘. 하나님께서는 하나님 내 생각대로 내 경험대로 하는 것이 아니라 하나님이 원하시는 대로 예배하기를 원하시는 거예요. Yang Tuhan harapkan dari kita bukan apa yang kita bisa, namun ibadah kita. 금으로 은으로 신상을 만들지 말라고 말씀합니다. Tuhan bilang, jangan kamu membuat bagimu patung atau Allah dari emas atau perak. 그리고 토단을 쌓고 하나님께 예물을 드리는 거예요. Tapi diperintahkan kita untuk membuat mesbah 왜냐면 dari tanah. 아직까지는 성막이 건립이 안 됐어요. Kenapa? Karena pada saat itu tabernakel kemah suci belum jadi. 그리고 돌을 쌓아서 하는데 돌을 깎아 이 정으로 쳐서 하지 말라고 말합니다. Karena pada saat itu juga disuruh masih terlalu 25절에 mereka disuruh untuk memahat batu. 우리가 예배드릴 때 내 있는 모습 그대로 하나님께 나아가야 돼요. Dan kita harus beribadah kepada Tuhan di dalam kekudusan Allah. 요한복음 4장 24절에 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. Seperti dalam kitab Yohanes berkata bahwa kita beribadah dalam roh dan kebenaran. 여러분이 오늘 드리는 이 예배는 어떤 예배입니까? Jadi ibadah apakah yang sebenarnya saat ini kita panjatkan kepada Allah? 여러분 마음과 중심이 하나님께 향하기를 축복합니다. Saya berdoa agar supaya hati dan pikiran kita ini benar-benar ada di dalam Tuhan. 여러분 콘서트 혹시 가보셨어요? Apakah sudah ada yang pernah pergi ke konser? 저는 많이 가보지는 못했어요. Saya tidak sering pergi ke 대학교 konser. 축제할 때 뭐 하는 거 보고. Mungkin hanya saat ada festival di kampus. 근데 거기에 보면 자기가 좋아하는 연예인 가수들이 나오면 열광을 합니다. Ya, biasanya orang-orang itu sangat senang melihat para artis-artis datang ke panggung. 그 사람한테 가까이 가서 뭐 사인을 받고 싶어가지고 막 애쓰고. Dan pasti orang-orang akan datang mendekat, minta tanda tangan dan lain-lain. 지난번에 예전에 저희 아이들을 데리고 학생들을 데리고 KBS 홀에 견학을 갔었어요. 방송국. Jadi pernah saya mengajak anak-anak saya datang ke tempat penyiaran TV KBS. 뭐 드라마 촬영하는 것도 막 보고 막 그랬어요. Melihat bagaimana orang-orang syuting drama. 거기에 잘생긴 연예인들이 있었습니다. Dan ada para artis-artis ganteng. 애들이 가가지고 막 소리 지르고 사인 받는다고 막 그래요. Dan saya bisa melihat beberapa anak-anak remaja datang meminta tanda tangan dan teriak-teriak. 저는 보호자니까 옆에 같이 이제 서 있었어요. Karena saya adalah saya adalah penanggung jawab anak-anak ini, jadi saya harus berdiri di samping 근데 mereka. 그 연예인이 와가지고 저에게 사인을 해주겠다는 거예요. Terus tiba-tiba artis itu datang dan bilang, sini Pak, saya tanda 제가 tanganin. 얘기했습니다. Dan saya bilang, 필요 없습니다. saya tidak butuh. 제가 좀 받았어야 되는데. Seharusnya saya terima ya tanda tangannya. 저한테는 Ya. 그게 아무 가치가 없어요. Ya, untuk saya sebenarnya saya tidak membutuhkan 근데 itu. 애들은 거기에 목을 매더라고요. Namun itu seperti
kalung untuk anak-anak itu. 여러분, 오늘 이 시간이 우리 마음과 중심이 하나님을 바라보고 하나님께 열광하는 시간이에요. Inilah saat di mana kita benar-benar harus berseru kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan sekuat tenaga. 여러분, 로마서 12장 1절에는 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라 라고 말합니다. Seperti Tuhan berfirman bahwa serahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Allah. 우리는 구원받은 하나님의 백성입니다. Kita adalah umat Allah yang telah diselamatkan. 여러분이 헌금을 얼마만큼 했냐, 일을 얼마만큼 했냐, 그것도 중요합니다. Dan memang kita bisa berkata bahwa suatu hal penting adalah seberapa besar kita melayani, seberapa besar kita memberi persembahan. 그런데 더 중요한 게 있어요. Tapi ada yang lebih penting dari itu. 하나님은 여러분을 바라보시는 거예요. Bahwa Tuhan memandang kita semua. 여러분을 받으시는 거예요. Tuhan menerima kita semua. 우리 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati satu sama lain. 하나님은 당신을 받으십니다. Tuhan menerima hidupmu. 여러분, 지금 나를 하나님께 드리는 예배 축복 속에 있습니까? Apakah kita semua saat ini ada di dalam berkat memberi diri di hadapan Allah? 우리는 육신과 세상에 속해서 살아가고 있어요. Kita semua orang-orang yang hidup di bawah tekanan kedagingan dan dunia. 근데 여러분 기억해야 됩니다. Namun kita harus selalu mengingat 나는 세상에 속한 자가 아니에요. bahwa kita bukanlah orang yang berasal 나는 dari 육신에 dunia. 속한 자가 아닙니다. Kita bukan orang yang berasal dari 하나님의 백성입니다. kedagingan. Kita adalah umat Allah. 그의 소유된 백성입니다. Kita adalah kepunyaannya. 천국의 시민권을 가진 자들입니다. Berwarga negarakan sorga. 그래서 구별된 하나님의 자녀로 살아가는 거예요. Kita hidup sebagai umat yang kudus. 여러분, 말씀을 한 군데 찾아봤으면 좋겠습니다. Mari cari firman Tuhan. 유다서 1장 Yudas 1 20절에서 21절까지 말씀만 보겠습니다. ayat 17 sampai 21. 유다서 1장 20절에서 21절. Yudas 1 ayat 17 sampai 21. 성경 저기 뒤쪽에 있어요. Ada di bagian belakang firman Tuhan. 네, 같이 합독하겠습니다. Mari kita baca bersama-sama. 사랑하는 Tetapi 자들아, kamu 너희는 너희의 saudara-saudaraku yang 지극히 kekasih, 거룩한 믿음 위에 ingatlah akan apa 자신을 yang dahulu 세우며 telah dikatakan 성령으로 kepada kamu 기도하며 oleh rasul-rasul 하나님의 Tuhan kita, 사랑 Yesus 안에서 Kristus. 자기를 Sebab 지키며 mereka telah 영생에 mengatakan 이르도록 kepada 우리 kamu, 주 예수 menjelang 그리스도의 akhir 공유를 zaman akan tampil 기다리라. pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu. 거룩한 믿음 위에 자신을 세우라라고 성경은 말씀하고 있습니다. Ayat 20 berkata, tapi kamu bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. 이번 한 주간 하나님의 백성으로 담대히 걸어가고 승리하기를 축복합니다. Mari kita semua di minggu berjalan ini berdiri di atas dasar iman kita dengan kokoh. 광야에서 구름 기둥, 불 기둥으로 하나님이 그의 백성들을 인도하셨습니다. Bangsa Israel telah dituntun Allah dengan tiang awan dan tiang api. 성령으로 우리의 삶을 이끌어 가시고 인도하실 줄 믿습니다. Dia bahkan telah menuntun kita dengan kuasa Roh Kudus. 오늘 주일은 사실 성령 강림절입니다. Sebenarnya minggu ini adalah minggu ketuangan Roh Kudus. 이번 주에 정말 성령으로 충만하게 되어지고 능력으로 승리하는 한 주간 되기를 축복합니다. Kiranya kita semua dapat hidup sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 과거에 우리는 하나님을 모르고 법 없이 육신에 매여 살아가던 사람들입니다. Dahulu kami Tuhan hanyalah orang-orang yang hidup tanpa hukum Allah dan hidup di bawah keperbudakan. 우리를 구원하시고 하나님의 백성 삼아 주셔서 감사합니다. Namun kami bersyukur karena Engkau Tuhan telah mengangkat kami sebagai umat-umat Allah. 하나님 자녀답게 승리하게 하여 주옵소서. Biarlah kami dapat hidup dalam kemenangan sebagai anak-anak 성령으로 충만하게 역사하여 dan 주옵소서. kiranya Roh Kudus terus melimpah atas 모든 kami. 대적하는 흑암의 세력은 예수 이름으로 결박당하고 떠나갈지어다. Kiranya Tuhan berkatilah agar supaya segala kuasa kegelapan dapat dihancurkan, dipatahkan. 살아계신
예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga dari karya-karya Roh Kudus 하나님의 백성으로 pada setiap umat-umat Allah 날마다 승리할 yang selalu menang setiap hari. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Dan kepada setiap umat-umat Allah mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.